Test weight muna tayo. Oh, okay na, okay na. Sige, sige. Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Hanika Farm. Audio Kasya 6 dyan? O 5 lang? Kasya 6 dyan? Ah, 2 lang. Okay. Laki ah. Oh. 122. 122. Okay. Pudot ka, magigo sa akin. Talon, talon. Talon. Very good. Ano kaya kargan tayo? Duwa. Paliguan muna natin, mainit. Sulit. Mga 2,000 kailangan. Solid. Sulit. Kaya ko, paskulado. Walang taba yung yung binili nyo pa. Tapos, Oh, naghahanap sila ng may taba. gusto nila may taba. Pag idaduma, gusto nila puro laman. Sugarod. Wala namang taba ko na. Puro laman yan. Sarap pang barbecue. Tayo. Ano? 110? Indot. Hindi nag-studio yan, hindi yan nakakagawa. 110. Okay? Sige, sige. Ito total natin yan o diretso? Kabalatin. Total ko rin. Total na. Ah, sige. Ano ba yan na? Magbayad na dyan. Ah, sige. Tinginin ko na ito na. Picture mo, tapos bigay pa na sa kanya. Okay. Yung una, test weight ah. Sige, sige. Yan ako na lang bukas naman yung ano. Kaisa-isa din ako. Ito po. So, another buyer po ito, oh. Dalawa yung kukunin. Dawa bet, nagargaraw. Dalaw pa.
Oh, ano yun? 96. Oh. Sige, sige. Labas. Luwat yung nakawak na rin. Talon. Talon! Jump! Tatay! Lumakbo ka! Iabante yung boss, isarado ka ito. Talo kayo na. Alam mo, Mainit. medyo basi bala. Umanay pa. Adi bas basit. Umanay magsiguro ti talo. Paano nyo muna garuda? Tigusan nyo biet manong. Atin eh. Gamitin nyo na yung hose. Paki-open mo na lang. Wala na. May isa, may isa. May isa. May isa lang. Mainit eh. Hihingal. Print na. Sabay o 101. talangan duwan. Umanay gara dita. Travel dita. Kaya na kami puro 90 plus eh. Ah. Mga 100, 101 kasi O, sige na. Okay na. Na-print na. Okay. Total na ba? Balat mo. Pag-taksin pa yung mga ganyan. Pre, mo ba hindi? Hindi. Baka namatay. Tingnan mo, baka nahugot doon. Oh. Talon! Kitama, baka napatay na eh. Mga nag-print. Para mga pala. Hindi nga di ka mabante. Bakit may number? Sige. Talon. Talon! Jump! Hindi pa try magto-total ko kasi ano. Jump! Hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!